ବାପା କିଛି ପଇସା ଅଛି ତ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ମା କହିଲା ଘରେ ସଉଦାପତ୍ର ନାହିଁ ତ 2 ଜଣ ଯାଇକି ବଜାରରୁ ସଉଦାପତ୍ର କରିବୁ। କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଦିଅ, 200-300 ଟଙ୍କା ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଏ। ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସିଲେ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେବ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବୁ ହେଲା, ଏକଥା କହିଲା ମା। କ'ଣ ରାମୁ କାକା, ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ କ'ଣ ଗଲନି? ଆଉ ସନୁ ମନୁ ଆସି କହୁଛି ତମେ କ'ଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲଉଛ? କ'ଣ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ତମ ସହିତ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲି କି? ନା ମୋର ତ ଚାଷ କାମ ତମେ ଟିକେ ଭଲ କର ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ ଡାକେ। ତୁ କାହିଁକି ନା ତମେ ହଳ କାମଟା ବି କରିଦିଅ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକେ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲନି ଯେ? ମୁଁ ତମ ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉନି ଶୁଣିବ ତ? ତାହେଲେ ଶୁଣ। जमीदार बाबू मते किछि पैसा दियो, मो घरे भारी अभाव। मु तुम बिलरे हळ काम करी न चाष करी मु तमर पैसा सुझी देबी, नले आउ कोन काम अछि तो कुआ, मु तमर काम करी किछि पैसा सुझी देबी, नले मते किछि पैसा दियो जमीदार बाबू। देख रामू, हमर त समिति किछि पैसा दिया होनी आगु हला। समिति तू जदी कोति तोर एते अभाव, तू आउ का पाखर देख, हमर त समिति दिया होनी ना। कोन कि सतते देले समस्त को दबा को पड़िबो ना, ता माने भी आसी कहबो हमर भी असुविधा हमको भी दियो। त मु कोन करिबि? मु तो समिति देई परिबिन ना, सेति पई मु कहू तू आउ का पाखर अछि तो देख, नले आउ मु कोन करि, मोर परिवार किछि नै, तू जा करू कर, मु आउ देई परिबिन टंका। आउ सेदिन आसी भी त नै थिलु ना। हौ जमीदार बाबू, ताले मु जाउची आउ का पाखर जदी मिलिबो मु ता पाखर नले नेबी आउ। बापा एते समय कोन पई आसुनी? बापा टंका नै आसिले बाजार को जाई सौदा पत्र किनिबी, तापरे घर को आसिले तमे रसोई करिवो, तापरे हम समस्त खाइबो। बहुत भूख लागुची ना, बापा कोन पई आसुनी ना? सावित्री मु जाइतली और मते टंका देलानी, मु जाइकी कहली मते टंका दियो, मु बहुत कष्ट रे जळुची। अबाब मोर कहली हेले से देलानी, से कहउची मु जदी तते देबी आउ काकू दबा को पड़ियो, तू आउ कहउची देख। मु कोन करबी न बुद्धि खोजिबे, मु पई आसी हो आउ का। ଶୁଣିଲ ତ ଜମିଦାର ବାବୁ, ଆମର ଘଟଣା ଏମିତି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତମ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ମୁହଁରେ ଯିବି? ତମ ବାପା ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଲାନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି, ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏବେ ତମେ ଦେଖ ତମେ କ'ଣ କରିବ। ମୁଁ ବି ଆଉ ତମ ଘରକୁ ଯିବିନି।